Makatilaw ra kog ana-ana. Kung mahubog ang akong bana. Maayong adlaw kanimo DJ Sam, ingon man sa imuhang libuan ka mga viewers ug followers. Tawagan na lang ko sa pangalang Lydia. 33 anyos ko karon og 7 ka tuig na kong ninyo ngadto sa ako ang bana. Kay baw mo DJ Sam, gusto na gyud kaayo kong magkaanak. Pero ang pangutana unsaon man nga sa ako nang gikaingon, tagsara kong makatilaw og ana-ana. Kung mahubog ra siya. Nagbait og nakulangan kaayo ko pag-abot sa kama DJ Sam. Itago na lang nato ang akong bana sa pangalang Ruel. Si Ruel DJ Sam, 33 anyos pa lang. Managsama lang mi og pangidaron karon. First night good namo DJ Sam human sa kasal no. Hubog kay siya ato. Kay lagi nagtagay man sila human sa event. Naay mga paryente o mga higala man gud niya DJ Sam nga di malikayan, mangagda jud og tagay. Dunay nahitabo namo atong gabi una. Apan kausara pod. Pagkaugma wa na masundan, hangtod na abta na lang og pila na sab ka semana DJ Sam, wa na gyud masundan ang nahitabo sa amuan ni adtong gabi una. Natingakay ko DJ Sam. Kay di ba pagbag-o pa mo, ana-ana to the max magyud na mao na ang istorya sa akong mga amiga ug amigo. Pero nganong pag-abot namo ni Ruel, ingon sa wa man lagi. DJ Sam, niabot na ko sa punto ay nga nanliit na ko sa akong kaugalingon. Feeling na ako no, dili ko enough sa akong bana. Dili ko attractive. Dili siya ganahan sa ako Panigurado ko DJ Sam, di man pud ko pangit. In fact, pila ka buok ang akong gibasted para lang sa akong bana nga si Ruel. Kini man gud si Ruel DJ Sam, nagtrabaho ni siya sa usa ka bar kaniadto. Waiter siya. Unya, humana sa 2 ka buwan gikan sa among kasal DJ Sam. Giimbita siya sa iyang amigo kay birthday man sa iyang anak. Nagsabay ming duha. Nag-inom pud sila dito. Pag uli namo no, wa na gud na siya kaagwanta DJ Sam kay turn on na gid daw kaayo siya. Sa kalsada pa lang DJ Sam, kabirahon na kaayo siya sa ako Ako siyang giingnan pag-abot na lang sa balay, pero di na gid daw makaya. Mauto gipadapli na lang niya ang among gisakyang motor DJ Sam. Gipark niya sa daplin sa humayan, nga among naagian ra pod. Nahadlok pagani ko ni adto nga time DJ Sam kay ngit-ngit kaayo gabi na jud. Didto skilid sa basakan DJ Sam, iya akong gibirahan og taman. Lami gud kaayo ay. Kay tagsarabay ako makatilaw ana, tapos hapit oras pud ko nga gibirahan niya dito skilid sa basakan. Humani adtuwa na po nasundan. Hangtod midaga na lang pod og pipila ka tuig. Mao nang igo jud kay ko DJ Sam ug makarelate jud kay ko anang ilang ginaingon nga uga lagi. Kay ako no usaman pod ko sa ilaha haskan ng ugaha kay tagsarang ana-anaon sa akong bana. Basta kung sumahon DJ Sam no, daghan na siguro ang 5 ka beses nga mabirahan ko niya sulod sa usa ka tuig. Kay kung mahubog lang man siya DJ Sam. Tapos di man pud siya pirmi nga mahubog kay tagsara man kaayong naay okasyon sa amua. Dili pud pala inom si Ruel DJ Sam sama sa uban. Muinom ra na siya kung pugson ug agdahon. Kapuyan daw siya DJ Sam kay grabe jud daw ang iyang hangover pagkahuman. Mao na nga akong problema karon. Kay 7 na mi ka tuig nga nag-ipon, nagminyo. Pero maihap ra jud sa akong palad ang panahon nga iya akong nabirahan. Unsaon ako pagkabuntis ani? Dili po na ako siya pwedeng pugson nga mag-inom kada adlaw DJ Sam. Kay dunay kaisa no, giingnan nako siya. Gisungog naman noon ko niya DJ Sam nga gusto lang daw nako nga magpatira sa iya ha. Naulaw jud ko pag-ayo ni adtong tungura DJ Sam. Motong wa na ko miusab. Naglibog nako unsay angay na kong buhaton sa akong sitwasyon karon. Tan-aw ba ninyo dunay sayop sa panag-ipon namo ni Ruel? What? How about kang Ruel? Duna ka siya'y problema? Tambagi daw ko ninyo B sa comment section. Imong sender DJ Sam og follower, Lydia.